नाज़रीन सैयदन जमुना के प्रोग्राम ज़रूरी फैमिली के हाजिर खिदमत नाज़रीन तमाम दुनिया से उलमा से मोमिन मोमिनात से इंतज़ार दे रहे हैं। आपके शुक्रगुज़ार हैं, आप हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये कि खुद जागें दूसरों को जगाएं। मीडिया के ज़रिए काम बहुत तेज़ी से हो सकता है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, हम गफलत में हैं। शैतान जिस तेज़ी से काम कर रहा है हमें तेज़ी से जागना है। नाज़रीन मुहर्रम करीब से करीब तर है और हम लॉकडाउन में हैं। तमाम रोज़े और मक्का मदीना हज ना हो सका और बंद है, काबा बंद है, रोज़े कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं। इस कैफियत में मुहर्रम तमाम दुनिया में किस तरह मनाएंगे हम सब मिलके। हम गम हुसैन तो पहाड़ों में, फ़ज़ाओं में, दरियाओं में, पूरी कायनात में बर्पा होता है। गम हुसैन हमने कैद खाना में भी बनाया है और कितने जालिम और जाबिर दुनिया में हुक्मरान गुजरे, गम हुसैन ना रुक सके, आज भी नहीं रुक सकेगा। तारीख़ इंसानियत गवाह है कि तलवारों में हमें इमाम हुसैन की आज़ादारियों को ना रोक सकी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली कुर्बानी जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम की है। जब कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैकड़ों ख़त लिखे और कूफा बुलाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। आपने हज़रत मुख्तार अलैहिस्सलाम के घर क़याम किया। 18,000 कूफियों ने आपसे बैत की और यजीद को जब खबर हुई तो उसने इब्न ज़ियाद से कहा कि हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार किया जाए और उनका सर कलम कर दिया जाए। नाज़रीन ये इब्न ज़ियाद ने तमाम कूफा में ऐलान करवा दिया कि जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम का साथ दिया उसके घरों को जला दिया जाएगा। लोगों ने इमाम का साथ छोड़ दिया, इमाम तन्हा रह गए, हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील तन्हा रह गए। आपने किस बहादुरी से मुकाबला किया और आप सब जानते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को दारुल अमारा से ज़मीन पर सर कलम करके फेंक दिया गया और लाश को कूफा की गलियों में फिराया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने जिस बहादुरी से मुकाबला किया और आलम गुरबत में आपने, हम जो ज़ियारत पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने दारुल अमारा से हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने सलाम किया। इमाम हुसैन रास्ते में थे, आपने क़याम फरमाया और बहन ज़ैनब को पैगाम दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, आपने हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की बच्ची को, यतीमा को के सर पे हाथ रखा। कितना ख़तरनाक मंज़र है जो हम सुनते हैं और गिरिया करते हैं हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील और मौला अब्बास पे फ़ख्र था, उनकी वफ़ाओं पे इमाम नाज करते थे और नाज करते हैं। आइए नाज़रीन हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है, दुनिया ने करवट ली, ज़रूर करीब तर है, हम तैयार हैं, काफ़िल इस पे रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल क़दर नाज़रीन, हम आपसे आपके पसंदीदा तरीन चैनल टाइम टीवी से मुखातिब हैं और आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम लेके आए हैं वो बड़ा अहम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और हर आने वाला दिन एक नई चीज़ लेके हमारे सामने आ रहा है और दुनिया के हालात की कैफियत आप हमसे बेहतर जानते हैं। हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, उसको अंदाज़ा है इस वक्त क्या कैफियत है, लेकिन दुनिया के हालात के मुताबिक चलना और इसके सामने देखकर अपनी ज़िंदगी को इमाम मासूम के फरामीन के मुताबिक चलाना, ये एक मोमिन का काम होता है। तो इसी ज़िम्मन में जैसा कि आपको पता है इस वक्त वबा फूटी है पूरी दुनिया में
اور جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی. یقیناً تو پروردگار کی ناراضگی چھپی ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق بالکل نہیں ہے. میں بھی پھرتا ہوں دنیا میں، جگہ جگہ پھرتا ہوں، میں مومنین میں دیکھتا ہوں، محبان آل محمد میں دیکھتا ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کا سلسلہ بہت کم ہے. جبکہ ہمارے اندر یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، اور رسول کے فرمان کے مطابق ان کی پاک اولاد مطہرہ، ان کے پاک گھر کو ماننے والوں میں سے ہیں. تو اسی زمن میں جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات کتنی بڑی کروٹ لی ہوئی ہے. کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ 50 سال 100 سال پہلے پھر بھی مومنین میں محبت و اتحاد اور بھائی چارے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. مگر جو وقت آگے چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کمپٹیشن میں لگے ہیں، مومنین سے مقابلہ کرنے میں لگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم اپنے نفس سے مقابلہ نہیں کر رہے. یہ تو وہ حالات ہیں جو ہمارے اندرونی ہیں. بیرونی حالات کو دیکھا جائے تو ہر حوالے سے مخالفین نے، دشمنان نے آل محمد کے چاہنے والوں پر، اس پاک گھر کے چاہنے والوں پر طرح طرح سے سلسلہ تکلیف، سلسلہ نقصان شروع کیا ہوا ہے. اور ہم ابھی تک غافل ہیں. ابھی تک غفلت کی حد ہماری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں امام کا ظہور چاند سے نہیں ہے، نشانی پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں کب سرکار کا ظہور ہوتا ہے. یہ چیز سامنے رکھ کے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ایسے سوئے ہیں جیسے خواب خرگوش کی مانند ہم بڑے سکون میں ہیں. بھائی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو کچھ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. مرغی کھانے جائیں نا، کوئی پاکستان میں، ہمارے لاہور میں جہاں مرغی لینے جائیں نا، تو وہ ایک مرغی کو پکڑتے ہیں، باقی مرغیاں تھوڑی تھوڑی تڑپڑاتی ہیں. تڑپڑانے کے بعد وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، ایک تو نکال کر ذبح کر دیتا ہے، گوشت لینا ہوتا ہے، تو باقی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا. وہ جسے نکلنا تھا، جس نے مرنا تھا، وہ تو نکل گئی، مر گئی. ایسا خطر نہیں ہے. مرغیوں کو احساس نہیں ہے کہ ان کی باری بھی آتی ہے. تو جب زمانے کے حالات کے حوالے سے، ہم حوالے سے زمانہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز بہت اہم نظر آتی ہے کہ ہم بہت غافل ہیں. غفلت کی بھی حد ہوتی ہے، غفلت کی حدیں بھی کراس کر چکے ہیں. تو اسی زمن میں یہ جو سوال ہم آپ کی خدمت میں لے کے اس کا جواب دینے کے آغاز کرنے لگے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس غفلت سے نکلنا ہوگا. غفلت سے نکلنے کے لیے ہمارا کردار کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم خواب غفلت سے باہر نہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو زمانے سے، جھوٹ کے حوالے سے مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مثلا اس کی 10 گاڑیاں ہیں، میری 20 ہوں، اس کی 4 کوٹھیاں ہیں، میری 6 ہیں، 8 ہیں. جب تک اس حوالے سے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ ہم ویسے ہی غفلت کی نیند میں رہیں گے. ہاں وہ دولت ہو، مال ہو، مگر کس لیے؟ ظہوری مزمان علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے، یعنی دین پہ خرچ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. غفلت سے ہمیں نکلنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. تو ہمیں یہی ہوگا. ہمارے بڑے بھی بہت سارے یقیناً ایسے دنیا میں آئے ہوں گے جنہوں نے اپنے اس وقت کو قیمتی نہیں سمجھا، ان لمحات کو قیمتی نہیں جانا. ان کو یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں محسوس کیا کہ ہم جہاں سانسیں لے رہے ہیں، جس زندگی کو ہم گزار کے پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لاحاصل ہے. حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لاحاصل کو حاصل کرنے کی کوشش ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے. تیسری چیز جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے، ہمیں بتایا گیا امام کا ظہور تو بہت طویل ہے، پتہ نہیں کب ہوتا ہے. وہ جی فلانی نشانی ہے، وہ پوری ہوگی تو اتنی تو ہو گئی، کچھ اور رہ گئی ہے، وہ پوری ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا. میں دو آیت کے ذکر میں ایک چھوٹی سی جملہ عرض کرنا چاہوں گا. امام صادق علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، دو آیت یقیناً ہر مومن پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو اس کو ضرور پڑھیے. دعائے حدیث کے ساتھ دعائے جذبہ ہم الحمدللہ ہر گھر میں شب جمعہ، شب بود پڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک دعائے عہد ہے جس کے بارے میں نماز صبح کے بعد ضرور پڑھی جائے اور اس کا فائدہ دیکھیے. حدیث کے ساتھ دعائے ندبہ یا باقی دعائیں جتنی بھی ہیں، دعائے کمیل ہیں جتنی ہیں، ان سے ہمیں خیر و برکت اور کرم ہمارے سامنے آتے ہیں. مگر یہ واحد دعا ہے پوری وفات الجنان میں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام نے فرمایا جس شخص نے 40 دن کم از کم نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھی، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں مدفن ہوا، ہمارا لخت جگر اسی قبر پہ آئے گا، قبر پہ آ کے اس کو اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا. اگر ایک اپائنٹمنٹ لیٹر کے طور پر امام کے لشکر کا دعا عہد ہمارے لیے امر فرمایا گیا تو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہوگی. اور پھر جب اس کی دعا عہد کی میں نے بڑے پروگرام کیے ہیں اس حوالے سے، اگر آپ لوگوں کی طلب ہوئی تو ضرور انشاءاللہ کریں گے. ایک ایک جملے پہ 1,000 نیکیاں، 1,000 گناہوں کی معافی اس دعا عہد میں چھپی ہے.
तो इसी दुआयत का एक जुमला, इन्नहुम यरौना बैदन व नराहु करीबन, हमारा चाहने वाला हमारे लाल के ज़हूर को करीब समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। और यहाँ फिर एक मासूम का फरमान कि हमारे लख्त जिगर के ज़हूर के लिए निशानियों पे मत जाना, वो मिस्ल मूसा आएगा, परवरदिगार एक रात में उसके सारे अमूर मुकम्मल फरमा देगा। और इस बात को अगर देखा जाए तो हम यकीनन गफलत में नहीं रहेंगे। और यहाँ तक फरमाया गया इस तरह इंतजार करो जिस तरह मौत का करते हो। और मौत का इंतजार तो हम करते नहीं, मौत से तो हमें वैसे ही डर लगता है, क्योंकि फतमन्ना बिल मौत है इनको तुम सादिकीन, अगर हम सच्चे हैं तो फिर मौत की तमन्ना करें। और ये चीज़ें वो हैं जो करैक्टर बिल्डिंग है। तो इसी ज़िम्मन में मैं यही कहना चाहूँगा, जब सरकार ने फरमा दिया हमारा चाहने वाला वो है जो हमारे लाल के हमारे लख्त जिगर की ज़रूरत को अगले लम्हा समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है, तो हमारा मयार क्या है? यकीनन हम अभी तक मयार दुश्मनी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन मयार दोस्ती पर भी नहीं है, इन बिटवीन खड़े हैं, ये दरमियानी किसी कैफियत और हालत में खड़े हैं। हमें दोस्तों में शामिल होना होगा, इनके सच्चे चाहने वालों में शामिल। और जब हमारे ज़हन में ये बात बैठ गई, दुनिया के हालात पूरे मामलात जो मैंने हल्की सी आपके सामने एक झलक रखी है, ये हैं मेरे अपने हालात, मेरे इंटरनल हालात, मेरे घर के हालात, मेरे मुआशरे के हालात, मेरे मोमिनीन के हालात, ये सब चीज़ें तकादा करती हैं किसी न किसी हस्ती को ज़रूर आना चाहिए। और आने वाली हस्ती वाहिद है जिसका इंतज़ार मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ। और यकीनन हम और आप जानते हैं आने वाली हस्ती इमाम ज़मान में अचानक तशरीफ लाएंगे। और यहाँ तक फरमाया गया अगर तुम इंतजार करते हुए तो तुम्हारा पहला कदम जिंदा हुए चल फिर रहे हो, तुम्हारा पहला कदम वहीं होगा, दूसरा कदम काबा में होगा। और बिस्तर पर सो रहे हुए सुबह सुबह उठना, तकिए के नीचे रुका लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे वो काबे आ गया। और मर भी गए, घबराने की जरूरत नहीं, शर्त इंतजार है, शर्त इंतजार है, शर्त इंतजार है। तुम्हारी कब्र पर हमारा लख्त जिगर आएगा, हमारा लाल आएगा और आके तुम्हें उठाएगा। तो जब ये ज़हन में सोच होगी तो फिर क्या कमाल होगा। और इसी ज़िम्मन में एक छोटी सी बात करैक्टर बिल्डिंग की और मैं करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से इंसान बाजार जाता है, मतलब उसकी मिसाल देने लगा, इंसान बाजार जाता है, इंसान मर्द खासतौर पर जब निगाहें इधर उधर देखता है, हमारी बेटी मैंने भी बाजार जाती है, उनसे भी खता हो सकती है, इंसान बशर है, इधर उधर देखते हैं। जब उनको ये पता होगा कि हमारे आंखें झूठी होकर इमाम की ज़ियारत के काबिल नहीं रहेंगी, तो कभी भी सिवाय अपने मकसद को हासिल करने की इधर उधर नहीं देंगे। और करैक्टर बिल्डिंग में हालात हाज़िर में हमें मुस्बत होना, हमारी सोचों का मुस्बत होना, हमारे अक्ल का मुस्बत होना, हमारी फ़िक्र का मुस्बत होना, हमारी निगाहों का मुस्बत होना, हमारे किरदार का मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परवरदिगार की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है मुस्बत होना, पॉजिटिवनेस। अगर पॉजिटिवनेस नहीं तो यकीन जानिए अगर हम हर वक्त नेगेटिविटी, यानी हमारे अंदर गुस्सा भी, हमारे अंदर टेंशन भी, हमारे अंदर परेशानी भी, इसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो नेगेटिवनेस का होना, पॉजिटिवनेस का ना होना, ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हम अपने किरदार को बेहतर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक शायद सरकार के काबिल हम न बन सके। और ये भी याद रखिएगा, बस ये जुमला और आपसे इजाज़त, ये भी याद रखिएगा अगर हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का साथ न दे सके, देने वालों में शुमार ना हुए, तो यकीन जानिएगा हम रसूल के सामने नशर वाले दिन मवद्दत का जवाब नहीं दे सकते, हमारे पास जवाब ही नहीं मवद्दत का। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इंतजार करें। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं, चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि ग़ैबत के इस दौर में क्या हम अपनी नस्लों को तैयार करें ज़रूर के लिए काफ़ी नस्ल रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया टाइम टीवी और सईदा अंजम नकवी साहिबा का, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। जी सईदा अंजम नकवी साहिबा, आपका जो सवाल है कि हमें इमाम को कैसे राज़ी करना है, ठीक है। इमाम को राज़ी करने के लिए बहुत वक्त कम पड़ गया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इमाम ज़हूर हो जाए उसके बाद तो हमारे राज़ी करने के जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है, हमें कोई टाइम भी नहीं मिलेगा। अब ये है कि ग़ैबत के दौरान हमें इमाम को कैसे राज़ी करना है। मसलन फलाही काम करने हैं और उसके अलावा ग़ीबत नहीं करनी, उसके अलावा गरीबों की मदद करनी है, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करनी है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, और ज़बान से किसी को बुरा नहीं कहना। ऐसे कामों से हमारा इमाम इंशाअल्लाह राज़ी रहेंगे हमसे।
کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، بار میں ہے در کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران سامنے مولا کے جا کر کروں دل کی حاجت، سامنے مولا کے جا کر کروں دل کی حاجت، کب تلک دریا میں بہتا یہ عریضہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ بہت شکریہ، آپ نے تبصرہ کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ لبیک یا امام ایک عبادت بھی ہے، اور اس دور میں ہمارے لفظوں کے لیے، ہماری عبادتوں کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے ایک انتہائی احسن عمل بھی ہے۔ لیکن لبیک یا حسین صرف زبان سے ادا کر دینا کیا کافی ہے؟ لبیک یا حسین ایک نظام حیات ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، جو کہ کسی بھی مومن کے کردار میں، اس کے عمل میں اور اس کی فکر میں نمایاں ہونا چاہیے۔ لبیک یا امام زمانہ، لبیک یا امام زمانہ وہ صدا ہے جو آپ اور ہم ہی نہیں، تمام انبیاء، تمام ملائکہ، خود جناب سیدہ مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ پردہ غیبت کے پاس بیٹھ کر مسلسل یہ صدا دے رہی ہیں اور اپنے وارث کا انتظار کر رہی ہیں۔ منتقم کربلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ چند اشعار بارگاہ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کروں گا۔ وہ جو ہر منظر میں ہے مولا پس منظر میں ہے، وہ جو ہر منظر میں ہے مولا پس منظر میں ہے، اور مظہر اللہ اکبر وہ ہر ایک محور میں ہے، مظہر اللہ اکبر وہ ہر ایک محور میں ہے، اور دید کے قابل نہیں آنکھیں میری میں کیا کروں، دید کے قابل نہیں آنکھیں میری میں کیا کروں، ورنہ وہ اشک غم سرور کے ہر ساغر میں ہے، ورنہ وہ اشک غم سرور کے ہر ساغر میں ہے، اور اس کو غیبت میں نہیں عاشور میں تم ڈھونڈنا، اس کو غیبت میں نہیں عاشور میں تم ڈھونڈنا، ہے یقین میرا وہ مسکان علی اصغر میں ہے یقین میرا وہ مسکان علی اصغر میں ہے، اور وہ جو حیدر سا بہادر ہے وہ کیسے آئے گا، وہ جو حیدر سا بہادر ہے وہ کیسے آئے گا، جب صدائے الاجل تیری زباں کے ڈر میں ہے، جب صدائے الاجل تیری زباں کے ڈر میں ہے، اور صاحب معراج میں یاسر اسی کا راج ہے، صاحب معراج میں یاسر اسی کا راج ہے، جو کبھی ہے مصطفیٰ میں اور کبھی حیدر میں ہے، وہ جو ہر منظر میں ہے مولا پس منظر میں ہے، مظہر اللہ اکبر وہ ہر ایک محور میں ہے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ محرم قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا وقت کس طرح ہم گھروں میں اور ہمارے پر پابندی کہ اب ہم اس طرح سے مجالس برپا کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، اگر ہم گھروں سے باہر نکل کے کیا، ہم اب بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو منا کر بیوی کو پرسہ ضرور دیں گے۔ قید خانوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندر پہ کہاں امام کا ماتم رک سکا۔
कोई नहीं रोक सकता इमाम के मातम को, इमाम के गम को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी इतनी बड़ी, अपनी औलाद कैसे कैसे नगीन इमाम ने करबला में कुर्बान कर दिए। किस लिए? अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। हमारे हक बातिल को मौला ने अलग करके बताना था कि हम अगर बातिल को ना पहचाने तो जहन्नुम के रास्ते पे हम ना चल पड़े। सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए इमाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि दिन मिट रहा था। इमाम ने कुर्बानी दे के बचा लिया। इमाम ने कहा कि मैं अपना सब कुछ लौटा दूंगा मगर दीन पे आँच नहीं आने दूंगा। इमाम ने अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को छोड़ा, वतन छोड़ा, अपनी माँ की कब्र को छोड़ा। कितने दर्दनाक मनाज़िर जो हम गिरिया करते हैं इमाम के लिए। क्या हमने कभी सोचा कि इमाम ने जो कुर्बानियाँ दी, हम क्या सिर्फ रोने के लिए हम सिर्फ रोए? अमल हमने ज़िंदगी में क्यों नहीं किया? हमने इमाम के रास्ते को अपनाया क्यों नहीं? हम शिदान के अपने आप को दुनिया में क्यों गर्क कर दिया? सिर्फ गम हुसैन मनाते हैं, सिर्फ ये सोच के कि इमाम बख्शवा देंगे। बेशक इमाम बीवी सैयदा ने वादा किया है बख्शवाएंगी, मगर हमें अपने गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम जुल्म करते रहें और हम किसी का हक मार जाएं, किसी हराम गुज़ाए खाएं और हमें सज़ा नहीं मिलेगी। किसी पे जुल्म करें, किसी को तकलीफ़ें दें, किसी का दिल तोड़ दें, किसी को अजियत दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये सज़ाएँ हमें आलम बरज़ख में उठानी पड़ेंगी। शदीद तरीन हमें लौट जाना चाहिए। अपने वक्त के इमाम को ना छोड़ें। अब भी वक्त है, हम इमाम का साथ दें, इमाम के लिए अपने आप को पलटा लें, गुनाहों से बचा लें। अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। आइए इमाम के रास्ते के कांटों को उठाएं, उसकी जगह नेकी के फूल रखते हैं। यकीनन इमाम हमसे राज़ी होंगे। आइए हम सब मिल के मौला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा पहले से ज़्यादा शिद्दत से दें, और इंशाअल्लाह क्या मालूम कि इमाम का ज़हूर किस लम्हे हो जाए। हमें तैयार होना है, हमें रेडी होना है। फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।